yako ndio inakuwa mbaya. Amen. 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 Nous allons bénir ces bien-aimés. Tutabariki wandugu wapendwa. Je sais que parmi les personnes qui sont heureuses aujourd'hui, Watu wao wanakuwa kasa na furaha leo. il y a les parents de ces couples. Inakuwa wazazi wa hiyo ndoa. Pourquoi je le dis? Kwa nini ninasema? Ça fait une joie pour un parent Inakuwa furaha sana kwa mzazi d'élever son enfant, kwa kuweza kuisha mtoto faire grandir son enfant, na namkuisha mtoto l'enfant terminer les études na mtoto anamaliza masomo et de les voir se marier avec honneur. kisha anaolewa na furaha kabisa. Est-ce que les parents de la sœur présente sont là? Bazazi ya dada Prudence biko hapa. Vous pouvez vous lever? Munaweza kusimama. Papa et maman de la sœur. Baba na mama wa dada munaweza simama. Veuillez vous asseoir. Vrai ou faux? Kweli wala bongo? Même si les parents ne le disent pas, mais ça fait mal. Hata wazazi waisemi na wafanya mbaya Tu moyoni. commences à poser des questions à l'enfant. Unaanza kuuliza mtoto kila wakati. Qui t'a rendu enceinte? Nani alikutia mimba? Eh maman, Mama. quand j'étais parti à Kampala, Wakati nenda kule Kampala. ça fait mal pour un parent. Inafanya kabisa machungu kwa mzazi. Mais ça fait bien pour les parents. Inafanya mazuri sana kwa wazazi kuona hayo mambo. Et ça fait mal aussi pour les parents d'un garçon. Inakuwa mbaya kuona mzazi wa kijana. T'appelles une fille, mon année à Zemisi. Amina tunaona fia nilimbebesha mimba. Ah ben la tête à Zemisi. Akumuoa amena mbebesha mimba. Mais là, les parents de notre frère sont heureux. Bandugu ya kaka yetu sasa nao watasimama. Baba kaka yetu watasimama. Baba simama. Ujue kama hata siku moja mtoto wako atakuwa na mahali namuna hiyo. C'est une malédiction. Inakuwa laana. Occupe-toi de tes enfants. Ukabisa wewe uchunge watoto wako Il y vizuri. a des parents qui mangent tous les jours dans des restaurants. Kunakuwa wazazi wanakula katika marestaurant kila siku. Et les enfants à la maison n'ont pas mangé. Na watoto nyumbani hawana chakula ya kukula. Alléluia. Amen. Occupe-toi de tes enfants. Wewe kabisa uchunge watoto wako Et vizuri. qu'un jour que tes enfants t'honorent. Na siku moja watoto wako wakupe sifa. Qu'est-ce que je veux vous dire cet après-midi? Nini napenda kusema magharibi ya leo? Je vais te parler du véritable repère. Takuonesha kabisa namna gani ya kurudia mafasi mazuri. Le repère. Fasi ya kabisa ya kujirudisha. Le repère. Fasi ya kujirudisha kabisa. Le véritable repère. Hiyo fasi nzuri ya kujirudisha kabisa. Quand on manque de repère, Kama unakosa fasi kabisa ya kujifahamisha, on se perd. unapotea. Quand on n'a plus de repère, Kama hauna fasi ya kujifahamisha, on se perd. unakuwa unapotea. Beaucoup de gens échouent dans la vie Watu wengi wanakosa maisha puisqu'ils n'ont pas de repère. kwa sababu hawana fasi ya Beaucoup kujifananisha. de mariages échouent. Kuna kwa ndoa mingi Il y a zimeshindwa. parmi nous des gens qui ont échoué dans Kuna le kwa monde. watu wengi wanashinda kundoa yao. Il y a parmi nous des gens qui ont divorcé. Kuna kwa watu wengi waliachana. Il y a des gens parmi nous qui sont en train d'échouer. Kuko watu wakwetu wanashinda waendelee mbele. Le plus souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de Ni référence. kusema hauna fasi ya kujifahamisha. Parce qu'on n'a pas de repère. Vous allez au deuil. Na tulifika kukilio. Alors j'ai dit à un oncle Na paternel nilimwambia kabisa mjomba wangu qui est chasseur, ule mwenye alikuwa je lui ai muwindaji. dit je vais t'accompagner dans la Na forêt. nitakupeleka kule kuendaka Je vais kuwinda. t'accompagner à la chasse. Taenda kuwinda pamoja na Je veux wewe. voir comment tu tues les animaux. Takuona namna gani unaua wanyama. Nous sommes allés avec lui. Na tulienda pamoja C'est naye. une grande forêt. Tulifika sasa pori kubwa. Nous sommes entrés dans la Na forêt. tuliingia ndani ya pori Et kubwa. pendant qu'on marchait, Wakati tulikuwa j'étais tukitembea, derrière lui nilikuwa nyuma yake. avec son fils. Na nilikuwa kasa na mtoto wake. L'oncle avait la machette. Na kama nilikuwa na mpanga. Pendant qu'on avançait, Wakati tulikuwa dans tukiendelea, une grande forêt, ilikuwa pori kubwa. il coupait des petits arbres. Alikuwa anavunja miti kidogo. À 4 mois, c'était à Tiki. Anavunja kamuti anakanalisha. À un moment, je lui ai demandé Na wakati wa nikimuuliza, pourquoi tu fais ça. nini kunafanya hivyo? Il me dit Ananiambia ce sont des repères. inakuwa nafasi ya kufananisha kwa kujua namna gani tutarudi. Kama nikipoteza hiyo njia na tutapotea ndani ya pori. Kama hii nafasi ya kufananisha tutaweza kujua. Kama tunaenda mbali, tutajua. Kama tu nafasi ya kufananisha, hata tunakuwa na tunakuwa na kanuni ya kufananisha. Kama nafasi ya kufananisha hata tunachoka. Tunakuwa kabisa na mawazi. Ni kusema leo na kuonesha mtu mmoja. Mtu mmoja wa kweli kabisa. Na kuonesha mtu mmoja. Ule alishuka hapa duniani. Aliomwamka moja. Ni ule mtu. Ni mtu mmoja wa kuonesha. Ni mtu wa kuonesha. Kama umwangalie, unaona kaenda shida.
nafasi ya matambulisho. Et quand on n'a pas de repère, Kama nafasi ya kujitambulisha, on se perd. ndio unapotea. Et quand on a des mauvais repères, Kama kuna nafasi ya kutambulisha mbaya, on se perd aussi. unapotea vile vile. Amen. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. Hébreux chapitre 12 verset 2. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Hébreux Waebrania chapitre 12. sura ya 12. Je vais aller vite parce que j'ai vraiment envie de lever. Taenda mbio tu kabisa, niko na nia ya kusema maneno mengi. J'ai tellement envie de lever. Niko na nia ya kusema kabisa leo. Hébreux chapitre 12. Waebrania mkono juu. Demande à celui qui est à tes côtés. Sema kwa mko pembeni yako. Qui est ton repère? Nani mwenye anakuwa fasi ya kufananisha? Si c'est ton père qui est ton repère, Kani baba yako ndio anakuwa mtu wa le kufananisha. jour où ton père devient polygame, Na wakati babako ataoa mabibi il wawili, sera tenté de devenir na polygame. wewe utakia kuoa mabibi wawili Puisque c'est lui ton repère. kwa sababu yeye mtu wa Mais kufananisha. celui dont je te parle, Huyu mwenye le akusemea, véritable ule repère, kaza ule il kufananisha n'a vizuri. qu'une seule femme. Anakuwa na bibi Il n'a mmoja. qu'une seule femme. Anakuwa na bibi mmoja. Malgré les défauts de l'église, Hata ilikuwa nini? lui, il n'a que Yeye femme, anakuwa ni l'église. kanisa ndio bibi yake. Si Jésus est ton Kama repère, Yesu uko kabisa mfanano quel wako, que soit les défauts de ta femme, hata biko makosa bibi yako, il ne cherchera pas une autre femme. hautatafuta mwingine mwanamke. Quelqu'un dit Amen? Mtu mmoja anasema amen. Puisque l'église, c'est l'épouse de Ni Christ. kusema kanisa ni bibi wa Kristo. Mais l'église locale n'est pas parfaite. Ni kusema hiyo kanisa kabisa haiko kabisa ya kweli. L'église a des défauts. Ya kanisa inakuwa na makosa. Mais Jésus n'a jamais dit à l'église locale, Yesu hayabaki hata kwa makanisa ya je kutengwa. t'abandonne, je cherche une autre femme. Niko natafuta mwingine mwanamke. Si c'est Jésus ton repère, Kama ni Yesu ndio mfanano même wako, si la femme est stérile, hata bibi yako azalake, tu ne chercheras pas une autre femme. hautatafuta mwingine Tu bibi. attendras le temps de Dieu. Utachunga wakati ya Si c'est Mungu. Jésus ton repère, Kama ni Yesu mfano même wako, si la femme a des défauts, hata bibi yako na tu la makosa, supporteras. utabakia tu Tu na la mchunga. laisseras. Utamtakasa. Kama kusukula mwasi. Kusukula bibi. Kusukula bibi. Kusukula mwasi. Tunabeamu lelo. Tutasema hayo leo. Kuna bibi kisura kusukula mwasi. Niko nasema kabisa hii masemi ya kusukula Sema mwanamke. mate sili. Na kusema mabile yaisha. Beta beta. Sema na beti yangu. Kama mimi siipike. Hébreux chapitre 12 verset. Waebrania sura 12 mstari wa 2. Ayant le regard sur Jésus, Walikuwa wakiangalia kwenye Yesu. le chef et les consommateurs de la foi. Wale watu wenyewe walikuwa wanakula kabisa imani Je me le répète. kwa sababu yeye ndiye anakuwa mtu wa mfano. Si tu veux un mariage réussi, Ndio napenda ndoa yako kabisa kuwe que vizuri. tes regards soient sur Jésus Angalia tu Yesu Kristo. ou sur un homme. Unaangalia Yesu Kristo. C'est ça le grand secret. Ile ndio siri kubwa. Quand il y a un problème qui se pose, Hata kunakuwa neno nafika, tu te demandes, unajiswali, si c'était Jésus à ma place, unasema Yesu yuko pale est-ce kwangu. qu'il aurait chassé cette femme? Asi alimfukuza huyo Si bibi. c'était Jésus à ma place, Kama ingekuwa Yesu fasi est-ce yangu, qu'il aurait frappé la femme? angempiga huyo bibi. Si c'était Jésus à ma Kama place, ingekuwa Yesu fasi yangu, est-ce qu'il allait passer nuit à l'extérieur? aliweza kupitia usiku nje. Si tu as Jésus comme repère, Kama kuna Yesu mfano, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Alléluia. amen. Katika makazi Puisque même pour huko kabisa watumishi wa Mungu wanakosa il matumaini. y en a qui sont en train de dévier. Tous les hommes de Dieu se perdent. Hata watumishi wote wa Mungu wakipotea, Il y a un qui se perdra jamais. kunakuwa mmoja hawezi kupotea. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Tu peux avoir tes regards sur lui. Na utie macho yako kwa Yesu Kristo. 1 Samuel chapitre 25 verset 41. Samueli wa kwanza, Ni solo ya kusukuma watu. hii kabisa hadithi ya kusukula batu. 24. 1 Samuel chapitre 25 Samueli wa kwanza sura ya 25 verset 40. mstari wa 11. J'ai lu au nom du roi. Tasoma katika jina mfalme wa falme. J'ai lu au nom du véritable repère. Nasema kabisa kwa jina kwa huyo mfano wa kweli. Elle s'éleva. Akisimama. Et là c'est Abigail. Pale ilikuwa Abigail. Elle s'éleva. Akisimama. Se prosternant le visage contre terre. Na kati yake sa sura yake kwa udongo. Et dit, Akisema, voici. angalia sasa. Ta servante sera une esclave pour laver les pieds. Mtumishi wako atakuwa mwenye kusugua miguu. Ta servante sera une esclave pour laver les pieds. Atakuwa mtumishi wa kusugua miguu. Des serviteurs de mon Seigneur. Ya watumishi wa mfalme wangu. Pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Kusugua miguu ya watumishi wa mfalme wangu. Vous lirez à domicile Jean chapitre 13. Utasoma kabisa nyumbani Yohani sura 13 verset 3 à 6. mstari wa 3 mpaka wa 6. Jean chapitre 13 verset 3 à 6. Yohane sura ya 13 mstari wa 3 mpaka wa 16 mpaka kama wa 6. Et ici je lis Éphésiens chapitre 5 verset 23. Karasoma wa Efeso sasa. Éphésiens chapitre 5 Wa Efeso sura ya 5
Verset 23, je vais fermer. Mstari wa 13 na nitafunga. L'écriture. Tafunga maandiko. Mstari wa 13. Ça c'est un verset que les hommes aiment. Inakuwa kabisa mstari watu wanataka. Et que certaines femmes et certaines féministes n'aiment pas. Na wale watu wanajitia sawa vile wanamke hawahitaki. Bible dit. Na Biblia inasema. Car kwani le mari est le chef de la femme. Ni kusema Bwana anakuwa mkubwa wa mwanamke. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo anakuwa mkubwa wa kanisa. Il est son corps. Anakuwa mwili wake. Et donc il est le sauveur. Na yeye anakuwa mwokozaji. Le mari est le chef de la femme. Ni kusema Bwana anakuwa mkubwa wa mwanamke. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo anakuwa mkubwa wa kanisa. Il est son corps. Na anakuwa mwili wake. Et donc il est le sauveur. Na yeye anakuwa mwokozaji. Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Wakati mtu aliumba Mungu mwanamke na mwanaume. Il les a bénis. Aliweza kuwabariki. En prononçant des paroles de bénédiction. Alisema maneno ya baraka. Il a dit soyez féconds. Alisema mkuzae. Multipliez. Muzidishe. Remplissez la terre. Mujaze dunia. Dominez. Mutawale. Quand on a doté Rebecca. Wakati walimpatia kabisa Rebecca vitu. La famille de Rebecca a béni Rebecca. Jamaa ya Rebecca kabisa ilimpa vitu. On a dit à Rebecca qu'elle fasse des milliards et des milliards. Walimwambia kabisa afanye vitu vya ajabu na ajabu. Ce matin nous bénissons aussi nos bien-aimés. Usubuhi ya leo tunabariki wa ndugu wetu. Augustin Prudence soyez féconds. Tunasema Augustin na Prudence muzae. Multipliez. Muzidishe. Muyaze dunia. Amen. Télémélie planning familial. Na simamia kabisa hii mpango ya jamaa. Na mwanzo mlikuwa naifuata. Mwanje sasa kuifuatilia. Hii njia ya Kabare. Hii njia ya pleni ya Ruzizi. Kuna kwa mafasi kabisa iko kabambi wazi. Mnakwenda Walungu. Mnaenda Mwenga. Ya Kindu. Mnaenda Kindu. So que ça n'espace remplissez la terre. Muyaze dunia. Soyez féconds. Muyaze dunia. Je le dis au nom de Jésus. Na isema katika jina la Yesu. Il y a quelqu'un qui a déclaré. Kama kwa ces paroles, j'avance ces alliances, j'avance ces liens, je les brise sur Prudence, sur Augustin, et je les mis avec foi, avec la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la stérilité, je brise au nom de Jésus-Christ. Dominez. Mutawale. So bantu baye pana bilo dominer. Wakati balozi wanakia kwa mutawale. So majisa kwa pana bilo dominer. Mtu balozi anakia kwa mutawale. Hata fuaza soza na mulilo dominer. Jirani anakia vitu mbaya mutawale. Je vous bénis ainsi au nom de Jésus. Bariki katika jina la Yesu. Alléluia. Je vous dire une chose. Natawaambia kitu moja. Pika kidogo. Pika. Daudi, son père lui a dit, baba yake alimweleza, va au front, kwenda kule fasi ya vita, va visiter tes frères, kwenda angalia ndugu wako, tu vas voir comment ils sont, utaona namna gani wanakuwa, et tu vas me ramener des nouvelles, na utaniletea habari. Tu me suis? Son père lui a dit, baba yake alimwambia, va au front, kwenda kule fasi ya vita, va visiter tes frères, kwenda angalia ndugu wako, tu vas t'enquérir de leurs nouvelles, utaenda kuangalia nini wanafanya kule, et après tu vas me ramener des informations. Wakati utaniletea nini wanafanya kule. C'est que le papa de David, ni kusema baba wa Daudi attendait le retour de David, alikuwa anachunga Daudi arudi, il s'attendait que David revienne, alijua kama Daudi atarudi à la maison, kunyumbani, là où il était berger, pale kwenye alikuwa ndani ya pori. Et quand David est arrivé là, wakati David arudi, Dieu a changé les calculs, Mungu alibadilisha il a hesabu, tué Goliath, aliua et Goliath, David n'est pas rentré dans la forêt, kurudia katika il est parti chez Saoul, alienda kwa il est Sauli, parti dans le palais royal, alienda kunyumba ya mfalme, abatarudia tena. Hii kulitoka Shabunda, vile ulikiaka hapa, ataendelea kupanda, ataendelea kupanda, kama kuna mchuma kule, atarudia tena. Na mimi naisema est-ce que tu dis amen? Unasema amen? Est-ce que tu dis amen? Unasema amen? Cherche un repère. Tafuta fasi moja ya kutufananisha. Descendons pour atterrir. Ndugu mpendwa, tushuke kwa ajili ya kushuka. Quand Dieu appelle Moïse, kama Mungu wakati Mungu anaita Musa, lui demande de construire un tabernacle. Anasema amjengee maskani.
Et Moïse n'a pas de repère. Na Moïse kabisa kwa bitu ya kujifananisha nayo. Il n'a que l'image des pyramides de l'Égypte. Alikuwa tunaona hiyo mapiramidi ya kule Egypte. Mais Dieu amène Moïse sur la montagne. Na Mungu akamleta Moïse juu ya mlima. Il lui montre le tabernacle céleste. Akamwonyesha maskanya ya milele. Dieu dit à Moïse, akamwambia Musa, tu vas me construire un tabernacle. Utanitengea maskanya selon ces modèles que tu as fait. Kufuatana na hii mfano na kuonesha. Selon ces repères. Kufuatana na hii mfano na kuonesha. Moïse avait un repère. Ni kusema Moïse alikuwa na kitu cha kufananisha. Asipate kupotea. Il avait un repère. Alikuwa na kitu cha kufananisha. Je parle au couple qui me suit. Nasema kwa ndoa zinanifuata. Ils peuvent ne pas me suivre maintenant. Banaweza kunifuata wala waweze nifuata. On est en train de filmer. Mungu naenda nakamata. Mungu msamo CD bien. Batengeneze kabisa hiyo vitu yao mzuri CD. Bapate kuniona vizuri ndani ya hiyo vitu ba masalamu. Biko nawaza kama tufue tu mbio mbio bishi hapa na wende. Tutaendelea kama sasa tupendeze. Asema akati. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le dire? Tunaweza pigia Bwana mikono. La Bible dit ceci. Biblia inatushuhudia hivyo. Suivez très bien. Pata vizuri. L'homme est le chef de la femme. Anasema Bwana anakuwa mkubwa wa mwanamke. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo anakuwa mkubwa wa kanisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de sa femme? Kuko mtu kupembea bibi yake? Personne. Hakuna hata mmoja kupembea bibi yake. Est-ce maman boy ça peut pas dire que chef? Unaweza mwambia baba John uko chef wangu? Sema na nguvu tusikie. C'est lourd. Ni nguvu sana. Amen. Alléluia. Amen. Christ est venu sur la terre. Kristo alikuwa duniani. Il a commencé les noyaux qui devaient devenir l'église. Aliweza kuweka kabisa ile kitu chanja kwa kanisa. Il a réuni tous les apôtres. Alileta kabisa mitume 10 wanaoishi. Il était le premier noyau de l'église. Alikuwa kabisa kichwa ya kwanza ya kanisa. Suivez très bien. Fata vizuri. Nous allons atterrir d'ici là. Tunataka kushuka. Il les a réunis. Aliweza kuwatia mahali moja. Quel est ton repère? Inakuwa mfano wako nani? Qui est ton repère? Nani anakuwa mfano wako? Jésus est le roi des rois. Yesu alikuwa mfano wa wafalme. Celui qui a choisi ses disciples. Ule alichukua mitume. Qui devait devenir sa femme. Alipasha kuwa bibi wake. Quelqu'un comprend mon Mtu langage? mmoja anasikia masemi yangu. Qui devait devenir l'église. Ule alipasha kuwa kanisa bibi yake. Lui qui est chef. Yeye mwenye anakuwa mkubwa. En Israël. Pale mji wa Israeli. Dans un pays désertique. Kulikuwa fasi moja ya jangwa. À l'époque les gens marchaient avec des sandales. Watu walikuwa wakitembea na viatu wanaita sandali. Alors en marchant. Kwa kutembea. Ils avaient la poussière aux pieds. Walikuwa na vumbi kwa miguu. Alors quand vous arrivez chez quelqu'un. Na kama unafika kwa mtu. Quelle était la culture chez les Juifs? Ilikuwa namna gani watu wakitenda mambo hapo? Il y avait un serviteur. Kulikuwa mtumishi mmoja. Suis-moi très bien. Pata mimi vizuri. Il y avait un serviteur. Kulikuwa mtumishi. Et c'était le serviteur le moins gradé. Ilikuwa kabisa na mtumishi wa chini kwa watumishi wote. C'était le serviteur le moins important. Alikuwa kabisa wa chini ya watu wote. Ce serviteur là. Ule mtumishi. Il avait pour tâche. Alikuwa na kazi. Il avait les pieds des invités. Ya kusukula miguu ya watu wa wakati mtu anawalika. Ce serviteur là. Ule mtumishi. Il sort. Anatoka. Il enlève les sandales de la. Anatosha hivi hata sandali. Il